الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. والسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الحق. إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن، وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي، بسم الله المعافي، بسم الله الفتاه، بسم الله الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو ولا متى هو ولا حتى هو إلا هو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا ووسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا وخلقا، الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها وشرعتها كالقمر إذا تلاها، ومن سلكنا جو ترفع في النهار إذا جلاها، ومن تخلف عن ملته تهبطها في ظلمات الليل إذا يغشاها، وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى صحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم استحل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أم يعملون فونا السلام عليكم فولي. أبي السلام فوني الجنودون فولي. ولدينا أمي غابون كنا. الكابيتالي دافيا. سيدنا مولكو إساسا. أمي إساسا كوفو. Nous saluons les habitants de Issassa, les chefs coutumiers, les représentants de l'état civil, les guides religieux, les leaders communautaires. Nous vous saluons. Nous saluons également ceux qui ont voulu effectuer le déplacement pour suivre cette cérémonie avec nous depuis Libreville, dans des villes comme
Port-Gentil, Oui. Oyem, Oui. Franceville, Oui. Mouila, etc. Oui. Je pense que tous les 9 provinces du Gabon représentées ici, Bien. nous leur souhaitons la bienvenue. Amen. Nous prions le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder Amen. son pardon, Amen. sa grâce et sa bénédiction. Amen. Fasse Allah que la cohabitation pacifique Non. règne entre les habitants de ce pays. Nous demandons au Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la santé Amen. à nos malades, Amen. le bonheur à nos familles, Amen. qu'il raffermisse nos pas, Amen. qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, Amen. qu'il nous donne une bonne fin de ce bas monde. Amen. Allah. Fasse Allah que nous soyons dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que notre vie et notre monde soient à notre volonté. Amen. Qu'Allah nous épargne de la tentation Amen. du diable et qu'il nous guide vers le droit chemin. Amen. Alhamdulillah, ce soir nous sommes à la cérémonie Alhamdulillah. commémorative de la naissance de notre guide Sayyid Chérif Ousmane Madane Haïdra. Haïdra. Cet homme-là, le visionnaire, on peut dire le réformateur de l'islam authentique. La communauté musulmane en général et la communauté musulmane en Afrique particulièrement a besoin d'un rétroviseur. Aujourd'hui, l'islam est taxé de violence, de la religion de guerre. Et pourtant, l'islam, c'est la religion de paix. Le nom même de l'islam invoque cela. Ne serait-ce de dire islam veut dire, d'une part, étymologiquement, veut dire soumission. Mais littéralement, chez nous les musulmans, l'islam veut dire aussi paix. Donc, quand on voit à travers les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses dires et ses actes nous prouvent largement que l'islam ne s'est pas propagé par la violence. Car le Saint-Coran nous enseigne la ikra fi din. Pas de contrainte en religion. Cela veut dire quoi? L'islam est basé sur la foi. Et la foi, elle est intérieure. C'est d'abord dans le cœur. Et taqwa hahuna. C'est dans le cœur. On peut contraindre une personne à adhérer, à aller dans la mosquée. Peut-être on peut contraindre une personne à jeûner, à s'abstenir de manger. Mais on ne peut pas forcer une personne, contraindre une personne à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en islam, tout ce qu'on pose comme acte contre sa volonté, il n'y a pas de mérite. Donc l'islam est basé sur l'amour. Donc si certains ont pris l'islam et ont utilisé l'islam pour subir à leurs besoins, alors le monde musulman a besoin de parler, de s'exprimer. Alhamdulillah, chacun de nous n'a pas eu cette chance de pouvoir exprimer les mots de l'islam. Chacun de nous n'a pas réussi cet enseignement-là. Et chacun de nous n'a pas ce courage après les enseignements. Donc Allah a donné au peuple africain un homme qui a une vision claire de l'islam, qui dit que l'islam ne se résume pas seulement dans les adorations. Le premier égaré que le Saint-Coran enseigne, c'est le Satan. Mais il est égaré pas parce qu'il a refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est à travers son mauvais comportement. L'orgueil. Donc,
le guide Aïdara nous enseigne que après la prière, après le jeûne, après le pèlerinage, cela ne fera pas de nous des bons musulmans tant qu'elle n'est pas en conformité avec le comportement que le musulman doit avoir. Donc, raison pour laquelle dans ses prêches, il dit que la prière ne fait pas de nous des musulmans. Certes, la prière, c'est la pratique des musulmans, mais la prière ne fait pas de toi un musulman. Parce que certains ont ont pratiqué la prière, mais ont refusé de se d'avoir comme comportement ce qu'un musulman doit avoir. Donc nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ce guide-là et nous mettre en conforme avec l'éducation, l'enseignement du Saint-Coran. Donc ceux qui se sont joints à nous, nous leur disions merci. Comme nous avons un thème ici au Gabon, cela fait aujourd'hui du 10 juin au 10 juillet, nous sommes à notre 30e jour, un mois au Gabon ici, pour vraiment aider les imams, les prédicateurs, les guides religieux à raffermir, à consolider leur enseignement ici. Donc nous demandons la route à nos guides religieux. Comme le lecteur est là, je ne sais pas, peut-être si il a le Saint-Coran avec lui. Donc nous allons parler de l'éducation en islam que le guide nous a donné. Le musulman est un modèle en islam. Le musulman est un modèle dans sa société. Le musulman est un modèle parmi les humains. Car le Saint-Coran nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été suscitée pour les gens. C'est-à-dire le musulman, quand le musulman a une vie accomplie, c'est-à-dire le musulman vit pour les autres. Le musulman, en monde urbain, c'est comme les feux tricolores, les panneaux de signalisation. À travers la cohabitation de l'islam, à travers la cohabitation d'un bon musulman, les autres ont envie d'être musulmans à cause du bon comportement du musulman. Dans son foyer, par rapport au respect que le musulman accorde à lui-même et à sa famille et à son entourage, à travers ses enseignements, à travers ce comportement, le non-musulman a envie d'être musulman à cause du musulman. Nous sommes là pour les autres. Notre vie est basée sur la charité, sur le social, sur la bonté, car le Saint-Coran nous indique Inna Allah ni'ma. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. Ya'izukum bihi. Donc il vous exhorte à la bonté. Donc nous allons vraiment demander la route aux imams ici présents et à notre lecteur et aux dirigeants en Sardine qui est fortement représenté ici par le président national, président Traoré et son équipe, avec la section de Libreville, la section 2 de Libreville et la section 1 sont fortement représentés, et avec la sous-section de Issassa, et les moments sont là, donc nous allons demander la permission de vraiment entamer notre thème qui est le musulman est un modèle dans la société. Donc permettez-moi aussi de changer de langue. Hein? Voilà. Diatta n'est pas éloquent en français parce que je ne suis pas francophone. Voilà, je suis malinképhone et c'est en malinké je peux bien m'exprimer. C'est ma langue maternelle, ma langue d'étude, et à travers cette langue-là, j'ai su compris ce que je comprends aujourd'hui.
Donc, nous demandons la route au Chouyour pour commencer, Inch'Allah, la conférence. Avec folie, nous allons demander en Kramoula, là, à cela, nous fait. Gabon, nous président, on va travailler dans l'équipe au Béa. Libreville 1, Libreville 2 Béa. Issa sous-section Tonyamo Béa. En bas où il y a Béa. Donc, on a présenté délégué national. On a équipe au Béa. En Kramoua Chaman Béa. Il y a fait des loups. On a Bowalikana, on a Do, on a Kana. Ni jama b'a fɔ ko to dunkan jata ka français fili ka ca mais o tɛ kojugu ye anw fɛ ni arabukan tiɲɛna ne ma tiɲɛ ni tubabukan tiɲɛna ne ma tiɲɛ n yɛrɛ bɛ yen voilà ni fakan le tiɲɛna i tiɲɛna voilà donc tɛ ala deli wele tiɲɛni ma n'o tɛ tubabukan wa n bɛ na san kan min na n bɛ wajuli k'o la bawo n sanni feere ɲɔgɔn bɛ n kan mɛ i yɛrɛ b'i débrouiller k'a mɛn o minnu n mako bɛ minnu na n'olu sɔnna ka sabari n kɔrɔ ka an ka ɲɔgɔn ɲɛ ye e yɛrɛ k'an da lamɛn ten dɛ donc an kumatɔ arabukan na n'i ye foti ɲini n'i ye foti sɔrɔ i kunkolo o ye ka foti sɔrɔlen de ye ni an ye tubabukan daminɛ n'i ye foti ɲini a na i bɛna ye n'i y'a ye i b'a mara i talo voilà tubabukan foti tɛ foti ye anw na mais mandenkakan foti n t'o le fɛ voilà o de kɔlɔsilen don kosɛbɛ n'o tɛ tubabukan ni n sera élément n b'a fɔ ili voilà la monsieur et les madame a bɛ kere bawo anw fɛ la ni le ni o t'anw fɛ voilà mais an ni an balima dɔw bɛ yen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya la an ma ɲɔgɔn sɔrɔ kan na voilà nous avons nos co-religionnaires nos frères en foi. Nous avons en commun l'islam, mais nous n'avons pas une langue en commun. Donc la langue dont on peut se débrouiller, c'est le français. Donc raison pour laquelle on se débrouille un peu en français. Donc les fautes grammaticales ne sont pas une faute en soi chez nous, parce que c'est pas notre langue. Donc si dans l'arabe, s'il y a faute, ça c'est pour les arabes là-bas. En français, s'il y a faute, tant pis pour François. L'essentiel. Donc, nous allons commencer. Mɔgɔ an ye nin walada in ta ni ka segin n'i y'a ye an y'a kɛrɛkɛrɛ parce que n'i ko karamɔgɔ dɔrɔn i bɛ segin jogo de ma. Karamɔgɔ man jan Mali cɛ tɔw ye. A farikolo man kunba Mali cɛ tɔw ye. Mali bɛɛ nafolotigi tɛ. Mais jogo in kuma bɛɛ segin ale ma. Donc kuranɛtigi kuranɛ dayɛlɛ silamɛ o silamɛ tɛ modèle ye silamɛdan ka fisa i ye. Le musulman qui n'est pas modèle dans sa société ne mérite pas le non musulman. Parce que les gens ne voient pas l'islam, mais ils voient les musulmans. L'islam est une solution. Mais si le musulman n'est pas en conformité avec l'enseignement de l'islam, devient un problème dans la société. Car le musulman qui ne comprendra pas l'islam se basera seulement sur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne prendra pas en compte la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne craignons pas Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est méchant, nous le craignons parce qu'il est juste. C'est ça. Pour obtenir son pardon, il faut chercher par la voie de la repentance. Pour gagner sa clémence, il faut chercher dans la loyauté. Pour accéder à son paradis, il faut passer par la piété. Donc, Coran dit, Naam. A'udzu billahi min syarri syaitonir rajim. Jangan baru dah menambang karifah furbala lah ni au ala kado anan jugu ce. Amin. Syaitan lu. Odo boy. Syaitan ka bara nunu. Qur'an ko wala tattabi'u khutuwatu syaitan. Innahu
ya'murukum bil fahsha'i wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Shaitan dunda jugu fendamandamalu. Ya'muru bil fahsha'i. Shaitan bibla wale jugu de la. Shaitan jume. Shaitan fly. Minal jinnati wan nasi. Shaitan yebali ani shaitan yeta. Shaitan yebali ani shaitan yeta. Shaitan min be ye o fana be tlan fla. Shaitan yere ani shaitan ya. Kabako. Kuma nunu ibe kuma nunu mine. Iba mara. Ramulo. Mo be ban kuma be. Ou bien mo be ta kuma be to. Shaitan yebali ambolu wele ko jina minal jinnati. Shaitan yeta amo wele ko mogo. Anyo fana tlan shaitan ya be nga bi baro to ka mais shaitan me kuma le ka o ko shaitan do be ale bi amogo lama. Alors mogo be diena ki ala mogo o ala mogo isere ka shaitan yala wa ka shaitan be mogo shite dugu koloka ni shaitan do ti ko ni mogo nyumai o fana famu de shaitan be mogo nyumon ko mogo jugu be shaitan ko bonne dunga baroti mogo jugu kan passer mogo jugu te ya Ayi. Ala kana ke. ni jugu yala doron alon ko shaitan tile ko. Le diable a divisé le fils d'Adam en deux groupes. Il y a ceux qui suivent le diable et il y a ceux-là qui le diable suivent. Ceux-là qui ont choisi la guidance, ceux-là qui ont choisi le chemin de la vérité sont suivis par le diable. Car il dit dans le Saint-Coran, la aqudanna lahum sirataka el mustaqim. Yata. Nyoroy. Shaitan tibeko. Ayi. Baro la shaitan te mununu ko olu tene ka wajuli kono bi. Groupe ye flade do be shaitan ko shaitan be do ko mununu ka wale jugu ke u balo nayi mununu ka sira jugu ke u tama yoro yi mununu ka ko jugu ke u tabolo yi olu be shaitan ko li parce que bolo ti shaitan fe aka do iposhi la ki ka wari bo fangati shaitan na akita kabbe ka dlodo idala wala taala. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu. Najula kuma ivamuna shetana be mununu ko binta kuma shetana yaka ale min kele kabo Meme kuma shaitan ka shaitan jume nimbiye o mimbiye o shaitan be mogo kelengelen bela benika shaitan do ka shaitan ya wulu dindi Ne wuli bale sa. do be dindo le wulu abe ala fe abe kira fe slamaya kadaye me din dianye ka boni mbey ale sera ka fara femina den mo ke den kanu wa tsika abwabulo o den yi ka shaitanel Wallahi. Abibulo. No. abe wolo dawla ala kana la jarabi dina demi bi ka shaitane ambulo Allahumma amin. salama wa ya fu amina de Amin. oh Ya Allah. ilamu annama amwalukum wa auladukum fitna do korobola do ka shaitane dinu abawulu Wallahi abawulu. Allah. ale rebe ala kola misrila dembe shaitana kola dulo mi yorala ale rebe wajulu yorala dembe fam yanfe Agelara. ala kadani shaitane innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu lam tarawnahu shaitana yebali nyabila yorola iti yoro minye wa shaitana yeta bi bon yorola iti yoro min jati Tega kali ko du. do ka shaitana yu ka bara dali Wallahi. oh opportunité bi yela iti mais tout est faux No.
haramu bi girin kana lo portu lati nogoma wallahi ene tiɲɛ malamange mais enseignement do di ma fo i ka lala i ka fɛn o fɛn ye garizigɛ la haramu na ni k'a to yen a ɲɔgɔnna halala bɛ kɔfɛ n'a ma bonya a t'a jɛ fiyewu m'a fɔ i ye lala de a kɔrɔbɔ ne tiɲɛ sa balimate ni muɲu nɔgɔ kasa kɔrɔ n'a kasa tɛmɛna a tɔ bɛ kɛ angɛrɛ ye ɲɛ tɛ kuma tɔ tatɔ la wallahi n'i y'a to ala kama ala bɛ fɛn d'i ma waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu mais nga bi exemple a hiti bani israila yɔrɔ nga laada la ni fɛ ka kisa ta dɔrɔn n b'a bɛ ta an ka mɔgɔw la yan mais bi kisa tɔgɔ ko a seyidi sherif mamadana hayidra bamadan tɛ hayidra bɛ wajuli daminɛ don min pour que i ka don mobili kɔnɔ fo n'i ye faamaw sago fɔ karamɔgɔya kɔni na ou bien i ye nafolotigiw sago kɛ karamɔgɔya kɔni na walima i donna sira dɔ fɛ karamɔgɔya kɔni na ne wulibali sa je veux aussi dévoiler un mystère aujourd'hui autour du guide. Karamɔgɔ le kɔsɔ karamɔgɔ ka kunu wajuli n'i y'a kame mobilitigiw ma ani n'i y'a nin bi ta suma tiɲɛ na i bɛ bɛn karamɔgɔ kan quoi parce que n'i ye kunu nin bi exemple in ta hali o bɛ se ka kɛ kuranɛ na mais n sigi n t'o kama quoi o kɔrɔ ne bɛ min ɲini dɔrɔn an mun kan ye ko in faamu an ka avancer an n'an kanu ɲɔgɔn e min tɔgɔ bi an ka kayi la e min tɔgɔ tɛ an ka kayi la karamɔgɔ kanubaga ka ca ka tɔnden an bɛɛ kelen an bɛɛ bɛ fɛn kelen de ɲini na ka ala ɲini ka kunnandiya ɲini a ka di ne ye nka n'u ma ne darabɔ kɛ an kun bɛ taa ten an bɛ ɲɔgɔn ladi ka setanɛ kɛlɛ ka bɔ an ka ɲɛnamaya la ka tɔnɔ sɔrɔ an yɛrɛ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ tɔnɔ sɔrɔ an na diɲɛ na yan an b'a dilan lahara an b'a sara ta o le ka di ne ye comme wajuli mais kuma dɔw bɛ to ka sira tigɛ an ye bon an fana sinon n'an kan b'an firifiri dɔrɔn bolo bɛ kɔrikɔri an ɲɛkɔrɔ n'o tɛ sisan ma sɔrɔ an fana b'a karamɔgɔ filɛ karamɔgɔ ye baara daminɛ mun na moriya n'anw gɛlɛya n dalen don karamɔgɔ la a yɔrɔ ka ca dɛ an fɛ farafinna yan mɔgɔ min bɛ moriya ɲalɔ ka moriya bila ka wajuli ta wallahi i bɛ ala le kɔ n'anw gɛlɛya ne ti moriya ɲalɔ wallahi n tɛ fɛn ɲalɔ a la ne ti moriya ɲalɔ mais ni ne y'a sɔsɔ ko nkalon don ala bɛ ne minɛ parce que minnu y'a ɲalɔ n y'a dɔw ye n ti da ninnu ma dɛ karamɔgɔ mɔgɔ min bɛ min bɛ nin fɛn nin ɲalɔ ka tila ka wajuli de sugandi alamɔgɔ lu kabini an ye kitabu ye n bolo wa i ye papier ye n bolo wa est ce que walada dɛsɛra wa ne ka lɔnniya tɔ bɛɛ bi ten wallahi fɛn o fɛn ti ɲɛ ni papier tɛ lɔnni na ne bi jan kɔli Konate n ka attention ye wallahi ne tiɲɛ sa 2120 non i sɔrɔ fɛn n'a setanɛ lo ni cɛ kelen kelen tɛ bɛɛ tɛ se k'i bɔ i ka setanɛ bolo i m'a ye a den laban ninnu fa bɛɛ tɛ se k'i bɔ a bolo wa a moriya lɔnniya ka jugu ye ni cɛkɔrɔba dɔ ye baro kɛ a ye konin dɔ sogolo ko yira ne na bon a ko n kana filɛ tan ye ni mɔgɔ min bɛ nin ɲalɔn ale yɛrɛ ka faamu na an ka Manden jamana bɛɛ ko fɔ n'a kɛra Seydou Ousmane Madani Hayidara ye an ka taa papier ta non olu b'a sogolo ten de et puis c'est bon karamɔgɔ bɔtɔ a faso la ko a y'an ka da bonya n bɛna ni mobili ye a taatɔ moriya la
akabako wallahi ko bele ngara mo agana baka muriyama de ma fo ati se muruma salama ya be jogo na de muriya yere biteni yo salama ya yi de mais salama jama be fenêtre ko fe ala on dira ko yi yere biteni wala kala anye jogo na angara mo ko be fe nyaloni an dale dugu de la yero kisa la kale ka dawnya me anga kisa be fo be mo ko min lo ne ko ne dale kra mo la ngwa sababu kacha ngome atigi bina lo ko ngamba le ma me atokote ngono kwa parce que abalolendo muga ka kuma min foni ale balolendo akera munu nu nyana ashima safolo wallahi masa ko ni wula wila mene aha mogo ti jarabi mogo la gwanza kango man ti noro dongli la gwanza ngara mogo ka min kala ne ere ko kala ne mai dara yin sugandi gwanza wallahi e pinje kala nde mi amande nti la kula kabala kané dam fo itane gaman ko ku koti o mana nga problem le ti mo nga dine wade ai amay ngoy amone andara nyongo ve chila ambora ne ko ne dali kramo la akuni kun kacha me adoye ako moya e galonye ko kuma be faidra ko wallahi fa ko koni yo fu ale nyana wallahi kamalengo ko kramo ko ngori ya ko nyete de ne go ngone ma fosa iba fone yana hydrate ya o kuma binan lebuwa agono ko chinyelete wallahi kuma yin sabanan foyoro mi ani kamelen ki dera kono kan kabbe mbe nyana shima koro ya chi hydrate de malo ko mi ngara la de wala itado ay do faranga la na yaka ne de subhanallah ne relo ne bola kale mi koro la akera munu nyana ne be ni munu nu be mo kelen te mo flate mo sabate u be balolendo me atigi to ko le tengono no da atigi rebe aya ka to kuma fo chokola rabo ko ni ka fo ale nyana ko muri atichi e ku be boke an woni wulla sa a an ta ne furani nyini ne je nyogon do be ale da tesran kuma nya ale ko kamele mako hey ko kram ko mi hoke ko ale kelen ndo de ko fa ita binna atara yeni me fa min fiye ala ikra mo ladia mo be boli loni min ko dama et puis aya experience sur kra mo ko de la soro muriya le kama wa halbi ay da muru nyini ka andere ni fona ni bi so me la ke ale le be da yire ilai patron lo nindo ye baroke nlala mununu na uye koda obo kaira on dirait il est le général là-bas mais kramo yi to o mandia muria mandia lela kayela ma wajulla wajuli jume o lon wajuli kumbe groupe flami ndc ana groupe flash ti kelenyi kramo yere mata arabu kalange 6e année 6e année nenya na 6e année o be dimio ku e do nga ne ko ni 6e année be ya itiga korota ku bi dolon dine na me nyini ngali ke peut-être ni nchaara nyini ngali saba ni ya saba be jabe dro be bara dabla mi yele makalandi yana 6e année o madimi ma yere be nyongo mbuya no de hali 6e année o kram ko bala 6e année ti itse ka dine babbe 6e année la ka kuma do fo karamo nana soro olu ka moriya toyi ka kuma ta kuma min be mango ya wele olu mango wajuli kunye mango ya egui et puis kana amana dilanga fo ere an be kumbe min kalama doron
ni sella seli fanana ika jurumu minge fajiri ni seli fana che o jurumu ya fara ni sella seli fana ni sella lazara ika jurumu minge seli fana ni lazara o jurumu ya fara ni sella fitri ika jurumu minge lazara ni fitri o jurumu ya fara ni sella safo ika jurumu minge fitri ni safo o jurumu ya fara ni sella fajiri ika minge safo kabla fajiri o jurumu ya fara kamera ye ala mena kana ndo la de ko misiri bi be ka ku ibita ja ne mena an ko se ki salam ko mina nga ku jinya ke bodi ya ko d'ailleurs men ko sel islam yayi ay fotan ma fi ngo mystère de daile sel islam yayi akuma den gweni ne be kuranen ta kologbe wasta'inu bis sabri was salat ya dagoshi fa inaha awainaha la kabiratun illa angara mo ko ebula ko redi ambe bena ko mi nga fle ko ay deme nyini ala fe ni munyuye ani seliye ko barika ko seli fle ko seli gbeleman lo bema fo ala yansere law e ko seli ka gbele mo ko ma fo ala yansere la ambe be ni ko ro ni lo ala banga wo bi na be be o ma o ko ni ka mo ko mi yesella na so ni seli ka gbele mo ko ma fo ala yansere na o ko wa yirila ni ka mo ko yesella atike be sira la nyali nango ala yo fote yesi mo ko na ala nyininga wallahi okma samara min shu na mizri dala jono yo shu galera bo ala dungoni mo ko min sella ko le be sira la nyaw wala jugu min be islamo ni nyon che jono yake bo qur'ana aya en korata en min fo en tan wasta'inu ay de men ni ala fe bi sabri ni be fe ala ki deme inna allaha ma'a sabirin ay de men ni ala fe ni munyuyi sabali bitlanga ta saba sabali folo ka sabali ka ala kota toyi sabali fulana ka sabali ka ala batoke sabali sabana aka kine ka sabali bi sabri ay sabali aflana was salat akani ala chadlan we seli we batoyi Johnny ala chebe o ka ambassadeur ye sildi mais ya yere ne yere be silli ta tiki ni mi fa ala ki deme seli odo wayna anya la sellata la ne ala kalina kabiratun seli fembay illa qara qur'anena abete istisna muntasili ado ye istisna munqati illa do kore ko fo illa do kore ko nga ya illa korote ko fo ay de menni ala fe ni munyo ni sabaliye ikalon seli kagbele walma seli fembaye fo ala yansran law o yoro le nyamina wa inaha seli fla kabonde la ne ala kalina kabiratun seli ka boy be mi miriye illa konga seli na bonya ala la khashiina ala nyasranya law bolode ala nyasranya law kaseli le kabo kuma koray ko jika di jege me man o jite jaba jite ha mano de no kuma koray valer mi besilla we ala la khashiin kad aflaha al mu'minun allazina hum fi salatihim وإنها لكبيرة إلى على خشية بمنون دسكونا puissance o puissance besilla abolu ka seli de la donc ni mi fait seli ka seli puissance ka bonya longolo seli bi deme ki jogo nye ifana ka seli deme ka saniya mais ni be sel la ibe ko jugu la ima seli wallahi ma fuke si yamane kala nen kuma kanete ne ti si jamane wala dala ya tala da si jamane class ni me kala miro me si jamane ngolo ti sakoro kramo ko ni hodoro mango ya damna wallahi ya damna ani tomunu no be olontle oluka suspend kwatikuma ka kramo ko wajuri kasetike inafo
biribara wallahi a tɔgɔ le y'o y'an ka kan na biribara biribara voilà ka karamɔgɔ ka kanubagaw kɛ mɔgɔ mangow ye ala ka don ani seitanɛ cɛ amin seitanɛ min bɛ mangoya kɛ k'i bagabaga tiɲɛ kunna ala ka don an cɛ dɛ ale ka muso dɔw b'o ka tiɲɛ kan ale furula ka na lu kɔnɔ muso tɔw bɛɛ b'i lɔ ka ji di cɛ ma ale y'i sonsori siɲɛ kelen dɔrɔn o y'a to cɛ t'ale baarakɛyɔrɔ o b'a fɔ haya n'i b'i ka tɔgɔ ɲini na n'i b'i ka jahiliya la a kun ta ka bɔ an kan dɛ a fana siranna k'i lɔ ale ma kɛ Hayidara ɲɔgɔn ye ale siranna dɔrɔn ale y'a dabila a dɔw y'o mangoya le ta muso dɔ a kɛra an ka jamana na Côte d'Ivoire a kɛra Abidjan mais muso tɔgɔ tɛ n kɔnɔ ala ka hinɛ la ndigala a furula ka na sɔrɔ a cɛ bɛ 1000 di muso tɔw ma nansɔngɔ ye lon bon le de muso k'ale ta k'a don ka kɔdi yira a la o y'a to cɛ ye 1000 d'a ma ale taara gba kɛ fɛn o fɛn bɛ nan na a ta ka ca fɛn tɔ ninnu bɛɛ ye wula fɛ ka 600 di cɛ ma mɔnɛ ye a tɛ kɔdi lo musow sen bɛ dingɛ min da la n'u y'a bɔ dingɛ da la dɔrɔn dingɛ bɛ jigin a kɔnɔ ten kɛmɛ wɔɔrɔ o kɔrɔ 1000 kɔni ale y'a gérer 2000 francs ala ka don ani seitanɛ cɛ n'i ka ɲumanya daminɛ mɔgɔ seitanɛ o b'i kɛlɛ f'i k'a dabila mun n'o ka Hayidara kɛlɛ o lo k'a bɛ min fɔ ko tiɲɛ tɛ bɔ bi o ko non k'a tun bɛ min fɔ kunun k'o le tun ye tiɲɛ ye a dun y'a kɛlɛ kunun k'a to tiɲɛ kan o de kosɔn wa iza azamta fatawakkal ala Allah n'i jɔra ɲumanya kɛlɛ kan i jigi sɛmɛ ala la dɛ ɲumanya ti kɛ seitanɛ ɲɛna n'a ti dimisa khasmani ikhtasamu fi rabbi tiɲɛ ni nkalon kɛlɛla le ala ko la ɲuman ni juguman kɛlɛla le ala ko la bonya ni dɔgɔya kɛlɛla le ala ko la dibi ni yelen kɛlɛla le ala ko la kelen ta ala t'i karaba k'i ka don diinɛ na mais n'i donna na i tile l'islam n'est pas une friperie tu choisis le pantalon regardez laissez la chemise non afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd ala ka don seitanɛ cɛ seitanɛ min bi don i ni juguman toli cɛ a b'i bagabaga الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وهيدرا ينبغى kamuriya dabila i ka mobili sɔrɔ fɛn min na wajuli woro o bɛna woro le di sila i ni nin pour ka nɔgɔya mi ni woro tun bɛ di a ma bisa wa e ɲinɛ ansaru dɔrɔn de ye diɲɛ ye wa a nɔgɔyara anw fɛ yan n'a nɔgɔyara kelen don n'an bɔra taa n balan ta i ka yaala ka wajuli kɛ ne yɛrɛ ka wajuli daminɛw na ne tun bɛ taa misiri dɔw la n'i taara n'i ko awuzu bilahi mina shaitani rajimi dɔ bɛna loro bila dɔ bɛ tan bila bɛɛ bɛ bɔ lon dɔ n taara ni baarakɛ fani y'o kama ne bɛna wajuli la yan ne bɛna wariko la a bɛ loloru bila ka tantan bila ka bɔ mɔgɔ min balo ye loloru ni tantan ye o bɛ fa kana lɔya ka wajuli kɛ fɛn nin bɛ ne kun a t'a ka imamu kun a y'a sigi n ka waju ala ye nin kɛ Hayidara de ye wa Hayidara kɛ kalandenw bɔra Hayidara numa a la wajuli fana i ma silamɛw ka karamɔgɔw ye maɲuman ko la wa mais o jo fana b'an na dɛ n'i ma ɲuman ko bila a ma f'i ye ko sigi ka hami t'i foyi bɔ ɲani na
depuis ala ine nyungo na ya fo ay haya depuis ni kelen ala tu fais kata siri mogo ka ni almami ne abija. Je suis l'imam de 2 mosquées. Il y a une mosquée où je dirige les prières. Là-bas, c'est pas une mosquée de vendredi. Et je suis l'imam d'une grande mosquée. Ah, il y a un direct là. Ne ti demoni soro, ti saraka bo soro, ni nataka furu sirin ko fa ya fo ni tu. Nya fo ala e ka soro ka son. Ay lamina. Non. Islam se bete ko ni ekoyi. A chaman bala an fa bala chaman bala an bala uti foi bo islam ya to gola fo min to makosa fa be na min ko no makasi e min ya to moti yele mo min ba kundo ni ko ye kamelen de wallahi ay de kamelen wajuli ni ra be do ni nyalo kai bo ale be do ni nyalo ni ra to lo yene et puis ka jian ko en aba fo mi ko la nasita ni che wallahi sebe tan ni che ayanze mo muri yala ko ro clientina be kuma mi bada kuma ni rati war goro kina amina na war dala de wallahi woro londo la bi loru londo la bi nani munu ye ni lonu no ye kramo ka so be tole fasa terefe o ba to gban sufe daraka be alabulu wallahi ne ba ite sebe ya damene fiu fo shetana ka wuli kalo nganda shetana ye bali made o ba idra wole o ba baga fama ba wole ka don biro la idra o ikako ka dambe ikakuma ka dangi me kramo ka to ba fo ko mi ta fo tiwa u ba tante ala ka ina ngara mo buna nyangla londo ni mbuna be tama na be ambe bora buake amuna abija nyogon fe adon ayine ta ka mubulila ako jata ako kara mo e mo ka ba ko ere o kara mo e o lo aba soro mali tu me touré la ka obolo ko tureke ala ka ina ere labi amin kay kala kramo wele ku e nakata mo be dlan jogo di ka tara noy sisa otara olu munganga ta president kala ni mi ngere lala vraiment ne re nginga misiri damna solution tei fama ne re bila mambi tamanan sina babe semina abolu jere kwa ko kramo sigile ndo akuma president ireli na kramo nya kono kadese aya wele ka gera irela kwa idara ko kuma ni anti nyoga ye kuma be na nyoga ye shiyangelengele ni munna ko hami foyoro lo ni hami mimi la iba fo ambe semina amboke ou bien ko hami telali ko gara mo ko chiena ko hami be na de kwa fo o gara ko fama ko hami be na ku balo ako ko mi fe kan kishi jane me mai kan do ali jinana o bela ko tale bulo de ko boko nga nyini 20 bulo wallahi ta o de la ngo kurane ayo do be ala kambe kirama meni kurane ayo nge samara ya be ala angara mo se ma asejiri shirus man madan haidra mami ala ba fo kurane kono ko ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir warrijza fahjur wala tamnun tastaqsir wali rabbika fasbir ni marhala ni ala kira ni marhala inde taman fasira asiro la afolo ala ko kira maleko ya ayyuhal mudaththir hey ile disatiku kum wuliki jo sigiti dina dla dina makobe mo gole la min babalu mais on ga dina na islamo be ve dina le ko lu balu wasiya wa rabbaka fakabbir ni nangulo ko bunya blay dusukuna wala itsira salama yalla se kramo karlali et puis abaga lali parce que salama ka jasi be ba yira ni madoki yire wajuli ko ni kongo bi faya ni do ko sori yo
abe mobile do luma ni le nana ko auzu billahi minash shaitani rajim nu kare la obe mungandema ani woro goni ima ni ala ko bibla ko la bibla la de ni nalla depuis ne demisani kuni shina ka logo bonnati anzalo nana mina ko ma no ta manga nyina ma beke ichine yere ko bi fatiya lo ala bunya o de kra mo blala no te warta la sa warabbaka fakabbir ni ye fanga bunya blay du sukuna tsaka cinya fuye ala bunya ta warabbaka fakabbir ni ye toga bunya blay du sukuna ibe sira mo ka le bunye ala bunya ta kramoga wajuli folo fle ko fama ka bu ko Allahu akbaru ko korata ka bu ko Allahu akbaru iba lon fendo kumbe ani ala che fami ya deme akase shaytana yetana yebalila fami ya deme akase yere shaytana ni shaytana warela wallahi wa o sira imbe de fanga ala bunya ta na volo ka bu ala ka bu ayi parce que jani ka la volo bunya lo danale na tumi daite na volo long wallahi ta do ne kine be sira tumi togo bunya ala ka bu ayi ni ala tumi daite na togo long kuma te ka kanu abada ni ala bla na yibla ibe malu la takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ka ko mbunya nya ikumbe choko bina ni na bunya sura atoi ma fi ngo fembe na bla yoro fem diri ma bla yoro bi ngara ko ni war diri ma ka ngo bla yi ko shi no ni to ka diri ma do ni kuma ay war bla yoro fo aka nga to lo nde ni la idu soradu ni ala soradu ay tafle shin ko la mamza ko la munu ya fembe na bla yoro ngara bo ni war soro war bla idu sukuna war bla poshi la ni war bla idu sukuna ibike sonde milliard tiya ko fe wallahi ni to ko soro bla ko fe ni to ko soro bla ko de to ko fe ni to ko bla nya aya ale na to ko min zora abu boshi ni ala soro bla idu sukuna ni ye fanga soro o bla grefe do ni fanga pura bena an fugula nu na nayi walima sarama ya fugula nu na nayi abla grefe kana donde no de dono bena pura yire la ko ni fana ba soro abi kuna ni ti so akabo ni abla grefe no ko piente ba ta ka duma mo be mena fanga na mo atoya mo ni grefe no ko ba sikatana ka to grefe iba ta ka utal utna amina ni ya churu kuna doro ni ba fanta boku fa da jolima do ba tu kuna be kura kara kita datibana ala ni chia sura amina ibolo clair c'est là non kramogo ye setane groupe ni bekele kaseya an kramogo ka tonde nanga kalandenye tiseka anse yoro la fanga la dege anse ga la dege abela mais setane kele yoro kan no on bolo bi mo sebe ya ta drom itlo ma jod dugulo be mo sebe o mangudura no ka sebe ya ni ta kanyana aidra kalande ya mabofolo mamu no finin dasi woro malo dasi woro men ta don seri la onate kana diplôme tay diplôme jo mo sebe o be mangudula dugula est-ce que o be mangudula ko mina oni ka kanewa anga shetana be gbentindi
n'anw ye an karamɔgɔ barika sɔrɔ a bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ an ma an t'an karamɔgɔ barika sɔrɔ fo an ye tɔgɔ duman sɔrɔ a kɔsɔ a fana ka tɔgɔ duman sɔrɔ an kɔsɔ an ye bonya sɔrɔ a kɔsɔ fo a kana dɔgɔya an kɔsɔ o de y'anw ka setanɛ kɛlɛyɔrɔ ye anw dɛmɛna karamɔgɔ kun ɲɛ tɛ foyi la a bɛ ko in kɛ kun min kɔsɔ fo Ala mais anw ɲɛ bɛ karamɔgɔ yɛrɛ la an bɛ se ka kosɛbɛ k'a kɔsɔ ale y'an bolo misali ɲumanba ye Ala ka don an ni setanɛ cɛ amina t'a la kolondenni b'i la yɔrɔ min ni ba denni lala ye a da ka di ba denni na o n yɛrɛ kuma dɔ da dɔ la ba denni dalen filɛ sinandenni dalen filɛ dɔ bɛ biɲɛ ta to ka tɔw ka sɛbɛya suma i ta ma dɔrɔn an bɛ Gabon ansaruw fo a ni sɔbɛya hali wula in na o conseil mɔgɔw bɔra an fɛ ka na juma seli an fɛ ka tandokan caman fɔ wa Gabon ɲa an taara yɔrɔ o yɔrɔ a imamu bɛɛ ye nin kuma kelen de fɔ les ansars vous êtes des modèles donc nous disons félicitations à la communauté musulmane gabonaise an dɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye ici vous êtes minoritaire en nombre mais en qualité vous êtes majoritaire. C'est le but recherché. Oui, les musulmans sont minoritaires au Gabon. En quantité. Le but n'est pas quantitatif, mais elle est qualitative. Slama jate la, au jate kadogo. Mais slama ya waleya la, au jate kacha. Amaga, olo na ambora province de la. A imamu ba nani sigi ati bamananga mere kani sigi anve salila o klimu yere soni ndere moi j'avais ni ngane ka wajili ki ne ka imamu washi chogo yi an no fe iti kami me nos frères musulmans sont là et puis il est là neko mona dona mande njamana na bui non on est mort encore. Le respect accordé à la religion musulmane ici, au Gabon, est vraiment impressionnant. C'est ça le but recherché. Nous sommes des missionnaires sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en mission. Nous sommes les khalifes. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. وجعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. Nous sommes des missionnaires. Les prédicateurs peuvent enseigner la religion musulmane à travers leurs prédications, à travers les enseignements dans le Saint-Coran. Les fidèles musulmans peuvent appeler les gens à l'islam à travers leur comportement. Soyons des modèles dans la société. Allah nous a fait grâce, il nous a donné un guide qui est un modèle dans sa société. Il a un comportement de cohabitation pacifique. Il n'impose pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas imposé. La création n'a pas échappé au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous a créé. Huwa allazi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kafir. Wallahu bima ta'maluna basir. Il vous a créé. Il y a parmi vous les croyants, il y a parmi vous les non-croyants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que vous faites. Donc, le contrôle d'abord nous revient. Alaykum anfusakum. Ne transformons pas nos cœurs comment dirais-je, au palais de justice. Ne jugeons pas nos semblables, mais aidons-leur à améliorer notre comportement en améliorant les nôtres. Vous, les disciples d'Ansar Dine, vous, les sympathisants d'Asseyi Cheikh Ousmane Ben Haïdara, vous, la communauté musulmane. Certes, les gens n'ont pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, mais les gens vous voient. Les gens ne connaissent pas la religion, mais ils vous connaissent. Nous sommes la représentation. Haïdara a su vaincre
le Satan qui a voulu traverser son chemin, qui a voulu se mettre au travers de lui, et cette lutte-là, et il a su vraiment vaincre ce Satan-là. Par rapport à travers son dévouement, sa vérité, sa véracité, sa loyauté. Donc, on ala deli ala ka do ani shaytané che. Amen. Shaytané min bi yele ka jugu. Ko jugu keto shaytané be fe kana ko jugu toli. Wole ko so mo be war min do ko jugu lo to do ko nyumana. Nani ngara mo ko nyongana meno fana ko difo. Mo nda ma vie anga karamo do be. Karamo kay ni su ko rabita awa wele ya ko klando. Kile abta mo kalan sufe abu klando bodi mo nana no anga kramo baye i valeri kaboni ma o ba kuma farani makuma donc wale kay wolo na vraiment ko ale décourager la ka fonga kramo bali fle woro bo lamba wala am fe ko woro ne téléphone ba ka wele salam alaykum ko wa alaykum salam ka tigilo ajata ibrahim ko na telo o ko makibi woro bo la ala ki fanga si abuli wallahi londo dono le soranga furula wurru atemana naka wotoroni awe kata ni wele jogodi kata doni kata gari kana ko jatalo angwa yere ko kabri doni abu wuli ko abiri fula abiri ne ko hey tade tay ka bara lan nani dabla idun ka tambe na perdi tika wotoro tay kata aya bolo do ka wagale ni keme nandi ango nyana o peut-être o se kalmo ko kele mo ko bla toro no ta amna nyongo fle ka nguna andu na dabla ne be da babla ko adigire la kuma no konti bone minda ndo da babla de donc ambo de la kramo yi ninu wallahi adjena li bondu ya fi sababu soro la ko ni ko jugu to ala kama aba fale ko nyumana ni iban haramuna dro ala bana halalai la kuma kan soro yindi kramo le bana haramuna dro ka segeta dro ala nana ni lafiya yi an reta la no de no ansaru bi war fara nyongo bi tadi ay drama bo ansaru ka war fara ni nyongani kile kono ansar tey ma ansar doy folo kile kono min ga warbe keme bo fo franci wala ti keme de ça c'est 1 euro 1 euro en français ça fait peut-être 6 ans no lu be 1 euro le bo o 1 euro ni o ka cham to betay aw jon tabe keme boya mais avant faut voir d'aller drama kasoro nous sommes en construction nous sommes en chantier ni te chantier do ya ambe ambale bange fo o do de jien na kanidi ansaruma o mo le bana o le kakaba ko nuke katla ka don no yan kra mo yere wala sa ka se ka sutura amba de ala fe here chama be ala fe mi nga bonni ala ka dimu amen mais au chantier ni un chantier de 15 milliards répartis dans le monde entier les ansars dans 40 pays. Il y a certains pour contribuer à la construction d'une mosquée de 15 milliards, lui il paye 1 euro. Maintenant à Otani 10 euros il faut convertir en euros, il veut voir. Centimes, 50 centimes à Toba, ou bien 40 centimes. C'est pas seulement la mosquée. Il y a les grands événements au Mauloud, le Mauloud même, le baptême, la bénédiction. Ces trois événements sont financés à hauteur de dizaines de millions. Au 31, les grandes nuits, telles que Laylatul Qadr, telles que Ashura, telles que, comment dirais-je, l'anniversaire du guide même, telles que les Ziyara à Doyumana et à comment dirais-je, à Tamani, sont financés avec ces 250 francs par membre dans le monde entier. C'est pas seulement ça, la télé Chérifoula. Donc tout ça, on va financer tout ça. Et puis Aïdra va bouffer combien dedans? Et puis on a des caisses sociales. L'international, dans l'année, ce qui finance pour aider les malades, c'est pas le guide, je ne connais pas la somme dépensée par le guide et sa famille. Mais la FADI, la Fédération internationale, ce qui dépense dans les ordonnances, dans les hôpitaux,
Parce que l'Ansar a construit plus de 30 mosquées au Mali, et 30 hôpitaux au Mali, des centres de santé. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans ces centres-là, qui demandent de l'aide. C'est l'Ansar Dine qui prend beaucoup en charge. Gabon Dine Nyamoko Nichekoui. Mais on remercie les guides religieux d'ici. Ils sont pas au Mali. Mais le grand imam l'a souligné. Il dit Haïdra est une exception. Point. C'est ce qu'il a dit. C'est une exception. Donc, Ame Bokmanaya. Haïdra Kadjama, Aka mission Kabou. Mais Aya Fambake. Parce que mission follow, il n'y a pas de ni mo dun jogo jugere ni mo shitibe. Beki sigi kiramando ya la sigi rokana be manya dinga ma no te bi laba be wuli. Amba ufola la cohabitation entre vous et vos semblables. Nous avons prêté les 6 serments. Non, et si dit les 6 serments, ils veulent dire que nous ne sommes pas des musulmans. Est-ce que c'est l'Ansar qui va dire ça? Regarde. C'est maintenant, nous avons commencé à construire même nos propres mosquées. Par exemple, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi je suis le responsable des prédicateurs en Sardine. Nous sommes au nombre de 1383 imams et prédicateurs comme ça. Mais beaucoup d'entre nous ont été choisis par des mosquées pour diriger la prière. Nous-mêmes en Sardine, c'est à partir de maintenant. C'est-à-dire que dans notre programme là, c'est d'abord les écoles, ensuite les hôpitaux et ensuite les mosquées. Parce que les mosquées, ils sont déjà. Mais on cohabite, on travaille avec tout le monde. Je suis l'un des conseillers de notre guide suprême de la communauté ivoirienne. Je suis dans le bureau COSIM. Donc, chez nous, ce que nous avons compris dans le Saint-Coran, nous nous appliquons à nous-mêmes. Que tu l'appliques ou pas, tu es notre frère. C'est parce que nous avons compris, ça est dans notre croyance, nous avons mené des recherches pour comprendre. Donc on ne taxe personne pour dire que tu n'es pas musulman. Mais le serment d'allégeance est écrit blanc sur noir dans le Saint-Coran. Ça aussi on doit le dire. Voilà. Anga ye choko mi amba foti. Ok mambe ansaru fo ne faka bokuma ya. Kramo ka anniversaire wajuli. Sini sulo. Ole ko so ka ye gabonya. Ngo muko filita machaya. Voilà parce que ne re kumbe gabonya la choko mina. Ja portable kolo. Ne ngene do ni jama do le farale no nyonga. Ku tu fe ka idrahi. Ja téléphone do. Wallahi jamana dine mogo beddu sugun fale do Haidara kanuna ne waran boyana ne ko raga ite waran yinde on ne waran di wallahi Gabon dine maralendo équipe mun nobolo Gabon beka almamin bale kone kramo exception di do kone male kongara mo bénédiction di olu le be jamana dine mara bon don nous yere ko tonne mbubulu mu ye volo ni ne tu nana soro wore beya la ilaha illallah ni ne ma wore bugu ni jeni tita al ni lon sera mais woyo to mi lanan ko bil de zere yoron to yana de ale ko ni men na tula ni gudral la nyoro nyana kuma mi ale be gben quoi donc ambe bil de zere remoqué amta yoro wore vraiment placité entière ka diaspora mo fo antara ambassade la kaba ko lo de ame ko vale ambassade fo ka Burkina ambassade fo ka Mali ambassade fo ka la Guinée ambassade fo ka Sénégal ambassade fo antara Sénégal o ka imam ba fe anti yini ka wuli yere Malien ka représentant munu no beya andero lu ka Haidara ko ka jugu Gabon ka Mansaru taka wallahi
wallahi antara port gentil fanye doni takabo malien on gagne mo antara so be barabale la yoro kringara ni bobolo mais depuis o yanye o bolo bobara la ko idra kolu kolu titoko bon misi ye wugu min nemu saga ya nemu ba ya nemu siseta toti dakala joshi wa o kuma me dakala joshi la o toy andina mo o kabusambo pour ga kana ta mo sebe do soro no den dunna le do ko ngama jiyana ko la o kadiye daga ko me hi garzigat na dia tina jatayi idai ayati yebin Allah manga njolo bonga ni nyogon chala manga njolo bong nkra mo bunye bagaw chala wallahi ko so yang wajulu gbele rambulu ko so be sigatala ko ma me kanu nyogon nu fo ansaru ka ufo ne be bok mana ya ala ka sini irana 12 mai fête les enfer o ka ke wajulu ye we nyongan ne no de ami donne ke non vraiment ubi donge amake ni donge ko kera ni ya e ma donge e hasidile mais ni donge ko make ni don e fatoli kasagate donge ko le kera on sa tuga na afle kana wari ni yoro la selu fana ni lanzara ki ko black na sigi ko ala ko et puis dugu mo sebe kana fare nyonga donge ko make kera ibi chogo amo modele be ansarbi inyavanata Izinitikou be auna les industriels ou bi ala ko chaman daw yere maya wallahi amin ni ki kala na ne re ko ni ngara mo mune kala ni boné wok mana abna kala nya fon ko be boy ka mule kala na idra ka kalanden do be ma yiri la ka fon kala na mbe kalanden do yira idra fe abi kala anga moriya ko kuma min foni akuma nu kana to gi nyeke ka ne fle de mais udo banchela wallahi nya doy ja papier ke me ka valise fon ja tiketi amen bien ala ka karamogo to anye ala ka yere to ako sambi wolo vlani kelen chama be ala fa ala ka fara karamogo shika amu ya kanu ka amme kani karamogo into nyogon bolo aka an ladi likan no mine ala min ye ko indamina anyana fo annana abara la wala anyana ala ka tu andiu nan ko ka amina olu fana ka here make anyana shi daw shi mayan soro ame do ka mbange bagaw ye mununu fatura ala ka hina soluma ame wuli ka jomi ngala ka ke ya foyo ye o mununu mangene amadel ala fa ala ku kene ya abe tugande la ya tungarangew tugan here mayoro annafa mayoro ala ka dawbema annana soro nyogo minen be tugarangew che o diaranya kosobe andara dugu dola ye représentant mimbe ko mali représentant do ye yoro mogo to ko on de ko malien dronte de ko mogo dunan ya ko kamelen be befe andaro fana sege ja kra mogo ka kalande ndo il est aussi amsar donc vraiment ko haglita dugula hagli duma nyumale ko manati donc amé do ke bey ka do krengre hein donc ambe ala wili de gumba tawye ka bokuma na ya peut-être ni kuma ga ngadi modole ma walma ni amna do le ke direct ka kunje ni wandu ya nse ko vraiment ka folie di bema an yere se wala kosobe 12 millions ngona chama ala ka irana donc akoto ma ba mi nyon zoro misri la voilà donc vraiment ka ansaru fo ka ansar kan wago fo saluer les imams ka anga mali nyomo surtout an sira dugu la ambe segaka uye akoy mine kwa idra kodo wallahi kuma do ko imbu bolo halikatme an yereka bon vraiment ay gamonta ma yene fa quoi
ni yande mande jamana na yere ya idra ko minata yoro do golo na ti golo yoro do bu feka kaliya sileni kumbetu vraiment ba ufu aw na usugi nyogo ka nyogo mineni nyogo kanu ana no min soro ala ka jidi siraka jam angoni ka cha okuma ala ka jam jam no ya ala ka beleman no ya sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Ama karamɔgɔ fɔ a ye min fɔ ka taga baara kɛ n'Ala ko nɔgɔya an bɛna programme lakale n'Ala ye sini jira an na 12 mai wajibi o bɛ taa an ka yɔrɔ kɔrɔ na Saint Sebaradɛ bɛɛ lajɛlen welelen don an ka se ka taa fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ wajibi ka daminɛ joona 21h pile donc o b'a yira anw kan ka taa kabini 20h30 walasa wasiw ka se ka daminɛ joona k'a kun cɛ joona bɛɛ ka se k'i seyɔrɔ sɔrɔ n'an bɔra yen jolidi b'an bolo lundi an ka misiri la Yala la Dakar à partir de 8h cɛ fara muso kan bɛɛ lajɛlen welelen don minnu bɛna ta u t'a ta u kunfɛ o bɛ lajɛli kɛbaga ka sɔrɔ ka taa donc an ma jɛ tɔnden ko an ma jɛ ka ɲɔgɔn kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa joli di an karamɔgɔ ka 12 mai bonya kama Bakari dɔ yira ko dɔ bɛ fɛ ka don tɔn na mais o kɛyɔrɔ tɛna tɛ tabali ye f'a tun y'a kanu ka taa an karamɔgɔ de bolo an y'a ɲɛfɔ conseil fɛn ɲɛmɔgɔ ale ko non ko k'a kɛ kɔfɛ ko bɛn'o di ni baarakɛla de bɛ yen baarakɛla bɛ se ka gɛrɛ mais tɔndenw kɔfɛ a bɛ gɛrɛ usazi yɛrɛ la u bɛna tɔn ɲɛfɔ i m'a jigi a y'a ɲɛfɔ ka ban mais ale bɛ se k'a di aw ma yan mais a di yɔrɔ tɛ tabali kan na ye quoi donc ni baarakɛla de bɛ baarakɛlaw bɛ se ka gɛrɛ ni baarakɛla tɛ yen an bɛ sira di karamɔgɔ ma o bɛ dugawu ta inshallah an bɛ sɔrɔ ka sira ma inshallah. Aywa wala ko ka na wapi ani ala fe mi ma an na ko so ma na ta ko so amino na na kana kuma illa me ala ka an ke ko ko na bibi ka an su ko fara du su ka na de ka amin amma mi wala ka aka to ni an ma ya ko na ala ko